Game 3 na ta sa ato ang main event. Team Dumanog versus Team Consolacion. Ang nakadaog sa Game 1 ang Team Dumanog, nakadaog sa Game 2 ang Team Consolacion. Kini decision Game 3 na ni. Kinsay makadaog ani maoy makabulsa sa premyo sa ato ang bakbakan diri. Servisyo Nonel. Kini para 3. Counter attack ni Tonton. Di mapunit, di mahikap mga kaibigan. 2-0 bula sa Team Consolacion. Okay ni day ato ang triple bakbakan diri. Sponsor niya ni Vice Mayor G. Sige. Inubanan nila ni kinsa na yung mga kauban diri. Sila si Atan Sipada, Chito Alpiris, Marit Manalo, Jose Basalo, o ni Aldin Abarkis o ni Ronil Lubitanya. Okay na itong bakbakan diri organized ni Atan Lilo, my friend. O under ni sa partner mula promotion. Iguales 2 na nga ato ang deciding Game 3. O servisyo Tonton para 3. Bundang namar. Jomar. Gibawsang Janlip. Nonil. Agay niduta sa ato ni Tonton pero nabasa ni Bibi Orle. Jomar. Nonil. Ngiga tanok kadlito. Out lang kaibigan. Iguales 2 bola sa Team Dumanog. Shout out ni Yoyo Emiliano Borbor Quijano ang tag-iya sa Emil Ban. Shout out sa ni Mama Maricel Pasatiempo o ni Bostone Pasatiempo ang tag-iya sa Maricel Antoni Chicharon. O servisyo Bibiole para 3. Agay banggi ang timbre, tuagsik ang bola ni Jomar. Tuwa sa kalasangan. Gipunit ang bola. 3-2 na, 3-2. O servisyo Bibi Orle. Para 4. Atan Nonil. Murag na hamags Nonil ato na. May gay na dapag atras. Gibagnuson Bibi Orle ngigaw. Kalit-kalit lang ni Bibi Orle bagnos 4-2 na. Labaw nagduha ang Team Dumanog. Naningog ng mga baki diri. Kilira na. Masyada na. Nindot kaya itong grandstand diri guys ha. Diri sa lower. Ha? Shoutout Binbin Traya. Binbin Traya. Binbin Traya. Shoutout atong amigo diri. O pakpak. Agay cutting ni Tonton. Idol. Shoutout Binbin Traya. Ninduta pagkatirang Tonton eh. Ninduta pagka-drawing ni Tonton eh. Sige drawing ni Tonton. 4-2. Service shot. Tonton para 3. I-vlog mo to. Agay. Nonil again. 3-set combination. John left to the rescue. Kapas Idol Jomar. 4-2 side out ah. Kinsa ni? Denden Obingke. Shout out. Servisyo Janlip. Para 5. Lah, Tonton. 5-2 na, 5-2. Kinsa kay makabulsa sa premyo ani? 5-2 na. 3-point lead sa Team Dumanog. Nonel. Baby Orle. Tonton. Atan Lilo kabuag sa gas Baby Orle. Sa Lilo shot ni Atan. Nonel to the rescue. Size 2, change score ta kaibigan. 4-point lead sa Team Dumanog. This game is brought to you by Maricel Antoni Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarapog gang Emil Ban po rin kaibigan. If you're in need of a ban for City Tour, Highland Tour, Company Outing, Family Outing, call 0995243541. Emil Ban po rin. Shout out sa din na to ang official nga snack sa atong bakbakan ha. Ang butsi ni Boss Manuel Misa o gang Buko Diyos.
Janlip, kabuang. Gipikhan ni Atan. Sakto ra lambang nunil. Igking si Atan Lilo atong tira. City dos na, City dos. 5-point lead sa Team Dumanhog sa atong deciding game 3. Kini serbisyo na Team Lifter. Tonton ka ba again? Giliwag ang timbre. Stopper ni Nonil. Hindi umubra. Jomar to the rescue. Jomar again. Tonton. Giga. Giga tonton no. Ay, kato. Sumakay pa kayo, sabi ni Bibi Orle. Grabe ay, nindota pagkaplastada Kitang-kita ni Bibi Orle ang bakanteng lote. Servisyo da Team Lifter. Pokot na. Servisyo Atan Lilo. Ayay. Tonton lamba. Ayay. Gigan tonton ayaw. Gitulak lang ni tonton eh. 3 na? 3-8 kini par 4. Servisyo Atan Lilo. Bibi Orle. Jomar. Allah tara. Ayay. Tok mo di tonton. Good item na. Kuha pa. Kiri. Allah kaniya. Wana aksyon naghibat ang dipinsa sa Sus. Goodbye Philippines. Ay guto ball. Ngigat tira na Idol Jomar. 4-8 na. Shout out Boss Jan Akrabaya. Sir Sugabunada, shout out. Tonton. Tora. Jomar. Bato Jomar. Mana? Kabuang na dito. Kinsa kay manak out ani ay. Binagnusay na. Kinulatayan na, binukbukay na. 5-8 na, 3-point lead na lang. Erangkada na ang team nila ni Tonton, Jomar og ni Atan Lilo. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Eric Lasarte og Manuel Isertraya. Shout out Anthony Balaba. Shout out Mabing Pitugo Padayugdog. Atan Lilo. Tuara. Bagnos ni Nunil, sahod pang Tonton. Gipon ang Bibi Orle. Tuara kini. Gikaon as buaya. Babagoy. Sakitas tira ni Atan Lilo. Shout out din ni Pari Michael Tumakin og ni Pari Jojoy Banyes. Shout out sa ni Moy Nazarino diya sa Suran cute. Nila ni Ronito Pirales. City 8 na. 1-point lead na lang. Usa na lang kapuntos para even na ang atong score. Agay! Para iguales 8 na. Itol! Wala. Pressure ang team Dumanhog ani. Iguales 8 na. Agay misud pa jud. Wala. Noy 8. Team Dumanhog is on a pressure cooker. Wala. Pressurized na ang team Dumanhog ani kay wana mi arangkada mayo ang team la ni Jomar. Atan og ni Tonton. Paning ay. Bugsok ni Tonton, pukot kaibigan. 8-9 side out bola sa team Dumanhog.
Jopin Malakaw, shout out. Charlie Milan, shout out. Chardy Diaz Cordoba, shout out. Ala, Iguales 9 na. Junji Villacura, shout out. Jid Di Lucero, shout out. Ay! Out ball. Iguales 9 ha. Lupa ng bulan. Iguales 9 ato ang deciding game 3. Trailing ani kinsa kay makabulsa ani. Kinsay makabulsa sa premyo ani. Sakita lagi ni Tonton. Basta makaserbisyo si Tonton. Wana. Puntos gid. Serbisyo Tonton. Jis kini para 11. Ana to araw. Duha gyud. 2 points na sa serbisyo lang ni Tonton. 11-9 na para daog na dire ang team na ni Atan Lilo. Jomar og ni Tonton para champion na sa atong bakbakan dire minibid. Lah sound pa. Bibundakan na Atan lah. Bas paikan find the hole. Giba oy. Giba ni Pinsa sa team Dumanhong. Grabe oy. Champion na ang team na ni Jomar, Atan Lilo og ni Tonton. Congrats Jomar, Tonton na Atan Lilo for being a champion sa atong bakbakan diri sa Lower Media 11, Toledo City.